की हुई है। इधर आओ, सर्च पे जाओ और अब मेरी गाड़ी का नंबर लिखो 4984। सो ये देखो, ये मेरी गाड़ी आ गई है, इसको आप सेलेक्ट करो। Added successfully. 7 tahun di Malaysia, ternyata Malaysia senyaman ini. Jadi aku tinggal di Malaysia udah jalan 7 tahun. Dan menurut aku negara ini negara yang luar biasa. Kategori negara berkembang tapi kemajuannya banyak banget. Taman yang lainnya lagi, taman yang luas, gratis, terbuka untuk semua orang. Ada jogging track buat olahraga, air mancur menari sebagai hiburan, sampai playground anak untuk keluarga. Dan semua fasilitas ini tuh disediakan gratis oleh negara. Biar Sebelum datang ke Malaysia, ada pelancong yang mengaku mereka sudah mempunyai gambaran sendiri tentang Asia Tenggara. Mereka pernah mendengar banyak cerita tentang negara-negara di rantau ini, termasuk Indonesia dan Malaysia. Ada yang menyangka mereka sudah tahu bagaimana keadaan Malaysia. Tetapi sebaik sahaja mereka menjejakkan kaki ke sini, satu demi satu tanggapan awal mereka mula berubah. Bukan kerana Malaysia perlu membuktikan dirinya lebih hebat daripada negara lain, tetapi kerana pengalaman sebenar seringkali jauh berbeza daripada apa yang kita dengar. Ramai pelancong mengakui bahawa mereka datang dengan pelbagai andaian. Namun apabila melihat sendiri bandar-bandar utama, sistem pengangkutan, kemudahan awam dan pembangunan di Malaysia, mereka mula melihat negara ini dari sudut yang berbeza. Mereka sedar bahawa setiap negara mempunyai kekuatan dan keistimewaan tersendiri. Malaysia pula mempunyai identiti yang dibina melalui pembangunan moden, kepelbagaian budaya dan suasana yang unik. किसान में ऐसी चीज देखी है? नहीं, पाकिस्तान में तो 100 साल बाद भी नहीं आने। अभी आप कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पे आए हो, तो मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जो मैंने आज तक जर्मनी में भी नहीं देखी। पाकिस्तान में भी आप गाड़ी वगैरह पार्क करते हो कहीं ना, किसी मल्टी लेवल कार पार्क वगैरह में, तो अक्सर आपको नहीं पता चलता कि आपने गाड़ी कहाँ पे पार्क की हुई है। इधर आओ, सर्च पे जाओ और अब मेरी गाड़ी का नंबर लिखो 4984। सो ये देखो, ये मेरी गाड़ी आ गई है, इसको आप सेलेक्ट करो तो वो आपको बताएंगे कि गाड़ी आपकी किस जगह पे खड़ी हुई है। अच्छा, तो ये ट्रैकर लगा हुआ है किसी जगह, या आपकी गाड़ी का ट्रैकर से ट्रैक? वो उनके ऊपर सेंसर बने हुए हैं जिस पार्किंग में है। अच्छा, तो अब आपको पूरा प्लेट से वो ट्रैक करके, नंबर प्लेट जब गाड़ी एंटर हुई है, नंबर प्लेट से वो ट्रैक हुआ है और उसके बाद अब आपको बता रहा है कि आपने लेवल बी में जाना है। सो पूरा नेविगेट कर रहा है कि आपकी गाड़ी किधर खड़ी हुई है। तो लिफ्ट पकड़ो, उधर से जाओ और ये देखो, उसको फॉलो करते हुए आप लोग अपनी गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसी चीज देखी है? नहीं, पाकिस्तान में तो 100 साल बाद भी नहीं आने। Kenapa ya pemerintah Malaysia bisa sebaik ini sama warganya? 29 Juni kemarin, mungkin aku jadi orang Indonesia pertama yang cobain tren barunya Malaysia. Suasana trennya itu bersih, tenang, dan gak rusuh-rusuhan. Biarpun di dalam trennya ramai, tapi mereka tetap santai dan menikmati perjalanan menggunakan LRT yang baru. Terus yang bikin aku kagum, tren ini tuh gratis selama 1 bulan, sampai 31 Julai nanti. Bayangin aja kalau tiap hari pulang pergi kerja pakai tren ini, dan ongkosnya gratis, pasti bisa hemat lumayan banyak kan? Menurutku kebijakan kayak gini benar-benar ngebantu masyarakat mereka, karena semua orang jadi punya kesempatan buat nyobain jalur baru ini tanpa harus keluar biaya, dan bisa mengurangi macet saat peak hour juga. Yang aku salut, pemerintah Malaysia bukan cuma bangun LRT baru, tapi juga kasih kesempatan ke masyarakat buat merasakan manfaatnya dulu. Selama hampir 6 tahun aku merantau di Malaysia, aku ngerasa transportasi umum di sini tuh memang terus berkembang. Sebagai anak rantau, aku juga ikut ngerasain manfaatnya. Mau kerja, bikin konten, atau jalan-jalan jadi jauh lebih gampang tanpa harus selalu bergantung sama mobil. Semoga kedepannya makin banyak lagi pembangunan yang benar-benar berdampak buat warga Malaysia. Gimana, udah ada yang pernah naik LRT Sahalang baru ini? Drop deh pengalaman kalian di komentar. Item scanned. Added successfully. It has map. So I want to get some veggies. So I need to go to here. ほら見て、すごいナビゲーションついてるよ。 Item scanned. Added successfully. Item scanned. Added successfully.
Kalian tahu nggak sih, kalau di Malaysia itu bisa belanja dan bayar pakai KTP atau mereka menyebutnya IC. Sedangkan di sini masih sebatas digunakan untuk fotokopi dan urusan administrasi. Kira-kira kapan kita nyusul ya? Yuk kita bahas. Di Malaysia, kartu identitas mereka yang dikenal sebagai IC atau MyCat sudah terintegrasi secara digital. Jadi bukan cuma alat verifikasi, tapi juga bisa terhubung ke sistem pembayaran. Satu kartu, banyak fungsi, dan semuanya saling nyambung. Lewat program, sumbangan asas rahma atau SARA, pemerintah menyalurkan bantuan langsung ke dalam MyCat. Dana ini nggak bisa dicairkan, tapi bisa dipakai buat beli kebutuhan pokok di supermarket tertentu. Jadi, bantuan yang turun benar-benar dipakai sesuai tujuan. Nominalnya sekitar RM50 untuk individu dan RM100 untuk keluarga berpenghasilan rendah. Kalau dirupiahkan, kisaran RM200.000 sampai RM400.000 per bulan. Bahkan di beberapa wilayah seperti Sarawak ada tambahan bantuan lagi. Sistem ini bikin distribusi lebih rapi dan minim kebocoran. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal cara negara memastikan bantuan benar-benar sampai dan terasa. Kalau sistem kayak gini diterapkan di Indonesia, menurut kamu bakal jadi langkah maju atau justru bikin ribet di lapangan? These are some things which shocked me about Malaysia after moving here from Sweden. One is how technologically advanced it is. So like all the QR codes at all the restaurants where you can just order at your table, the QR codes to pay like using touch and go, that doesn't exist in Sweden, and it's crazy that it's just so common here. Second one is not using a knife. So using a fork and a spoon to eat instead of a fork and a knife. Especially with meat, I still don't know how to do it properly. I'm so clumsy every time I'm trying to pick the meat off the bone. The third is how much luxury exists in Malaysia. So fancy cars, fancy restaurants, fancy cafes, they are everywhere, which doesn't really exist in Sweden. I assume it's because the gap in income is not so high in Sweden, so like the gap in establishments is not so high. So here you can literally get a meal for 500, 600, 1,000 ringgit, but you can also get a meal for 5 ringgit, which does not exist in Sweden. Finally, this is kind of niche, but there is no good salty popcorn here. Like there is salty popcorn, but it's not good, it's not buttery, and it's not salty enough, and I've been trying to find one for so long, but I haven't found any. Negara tetangga ini diam-diam OTW jadi negara maju. Selamat datang di negeri jiran Malaysia. Tetangga Indonesia ini punya pembangunan yang pesat banget guys. Bahkan mereka baru aja ngeresmiin gedung tertinggi nomor 2 di dunia. Pendapatan warganya juga hampir 3 kali lipat orang Indonesia. Ditambah kualitas pendidikan dan kesehatan Malaysia jadi salah satu yang terbaik di ASEAN. Malaysia juga nggak bergantung lagi sama SDA kayak timah dan sawit. Karena sekarang ekonomi mereka didorong oleh sektor teknologi yang maju banget. Mudah-mudahan Indonesia bisa segera nyusul Malaysia ya guys. Yang udah ke Malaysia, share pengalaman kalian ya. Malaysia overtook Thailand in terms of tourism, so I came to Kuala Lumpur to figure out what the hype is about. These are my first impressions. First off, Kuala Lumpur is insanely modern. This city is absolutely beautiful, very clean, very safe, and I want to say a very pretty looking city. It's not as wild or as exciting in my opinion as Bangkok. You have no idea what to do. Some of the views are just absolutely insane. Like this was a random rooftop I decided to check out, and it's literally one of the top 5 best views I've ever seen. Let me know what you think in the comments below. Malaysia atau Thailand? Orang asing menyukai kedua negara ini, tapi yang mana sih yang lebih baik untuk tinggal dan juga traveling? Yuk kita bahas. 1. Biaya hidup. Kalau Thailand umumnya memang lebih murah, tapi Malaysia menawarkan value yang lebih baik dengan infrastruktur yang modern. Kedua, lifestyle. Thailand lebih, of course, lebih lively, social, dan cocok untuk petualangan. Kalau Malaysia lebih teratur, beragam, dan umumnya lebih nyaman untuk tinggal jangka panjang. Ketiga, makanan. Masakan Thailand memang terkenal pedas dan juga mendunia. Sedangkan Malaysia menawarkan perpaduan unik antara Melayu, Chinese, dan juga India. Nah, keempat, tinggal jangka panjang. Kalau Malaysia punya pilihan visa yang lebih baik, kota yang lebih aman, dan juga transportasi publik yang bagus. Jadi kalau Thailand mungkin lebih cocok untuk short term stay, liburan, dan juga eksplorasi alam. Nah, kalau pariwisata, 5 pariwisata. Thailand terkenal dengan pantai dan pulau yang indah. Malaysia menawarkan maybe pegunungan, keindahan kota modern.
Nah, jadi kalau kamu pilih yang mana? Malaysia atau Thailand? Tulis di komentar ya. 7 tahun di Malaysia, ternyata Malaysia senyaman ini. Jadi aku tinggal di Malaysia udah jalan 7 tahun. Dan menurut aku negara ini negara yang luar biasa. Kategori negara berkembang tapi kemajuannya banyak banget. Negara ini terkenal juga dengan infrastrukturnya yang pesat. Seperti gedung pencakar langit Petronas Twin Tower. Ditambah dengan kemajuan transportasi modern seperti MRT, LRT, dan monorail. Serta jalan raya yang tersusun rapi. Selain itu, Malaysia juga unggul dalam teknologi, pendidikan, dan ekonomi. Oleh sebab itu, banyak banget perusahaan multinasional memilih Kuala Lumpur sebagai tempat bisnis mereka. Selain itu, orang-orang atau masyarakat di Malaysia sangat ramah dan banyak banget ragam budaya. Terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu Cina, Melayu, dan India. Banyak perbedaan agama bukan berarti saling bermusuhan. Mereka tetap hormat satu sama lain, menghargai budaya masing-masing, dan sopan, ramah, bahkan terbuka terhadap pelancong luar negara. I like Malaysia. It's been a great experience so far. The people I met here have been absolutely amazing. People treated me so well. And besides that, the people here have great English. They speak English very well. You know, you can understand them. People are very nice, at least the ones that I met. Now, the other reason is the city. Unlike most cities that I've been in, has a lot of greenery. A lot of trees, for me at least, is not common to see. I spent a few days in Bangkok. It was nice and all, but air quality is pretty low. As opposed to here, like the air is very breathable. You would not expect that when you come here. It's so developed. In fact, I don't think we have anything like that in Europe, like with modern buildings and all that. We might have, but still, this is a great place. So, I'm impressed. Negara modern, kota penuh dengan gedung tinggi, tapi kok Malaysia tetap terasa nyaman dan rapi. Sekilas terlihat seperti kota besar biasa, tapi ternyata ada hal yang bikin Malaysia beda. Di tengah kota, masih ada ruang hijau seperti taman di KLCC dan taman yang lainnya lagi. Taman yang luas, gratis, terbuka untuk semua orang. Ada jogging track buat olahraga, air mancur menari sebagai hiburan, sampai playground anak untuk keluarga, dan semua fasilitas ini tuh disediakan gratis oleh negara. Biar setiap orang bisa menikmati tanpa keluar biaya. Hal sederhana, tapi buat kota tuh terasa lebih nyaman. Yang bikin aku kagum, dari beberapa stasiun MRT, kamu bisa langsung masuk ke mall atau taman kota tanpa perlu kemanasan di jalan. Hal kecil, tapi ya buat hidup sehari-hari jauh lebih mudah. Dan yang bikin salut, negara ini tuh nggak lupa sama rakyatnya. Ada program makanan percuma untuk sekolah dan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Ada bantuan biaya pendidikan untuk pelajar yang layak. Bahkan warga emas pun masih dapat bantuan bulanan sekitar RM600. Penghargaan kecil untuk generasi yang sudah berjuang. Sebab inilah aku rasa negara ini bukan cuma modern, tapi juga penuh dengan kepedulian. Kalau korang sendiri, apa yang buat korang rasa bangga dan sayang dengan negara ini? Cerita dekat komen ya. Malaysia has just been voted #1 travel destination for the Muslim community. And it's not the first time that it's been voted #1. It's not the second, third, or fourth, or bloody fifth. It's the 11th time in a row that Malaysia has hit the top spot. Now, I haven't had a chance to go to Malaysia yet, and at the moment, I can't go on holiday. But it's definitely on my list of countries to visit. Number 2 is actually Indonesia, which is also on my list to visit. Absolutely adore the Malaysian and Indonesian people. And when I first started on social media, on my first account, remember the first one I lost, Annie Says, the original account? It was the Malaysian and Indonesian community that pushed me out there. They literally took me from like 2,000-3,000 followers to 20,000 followers in a matter of weeks. So I'm always going to have a soft spot for them. I love Malaysian food, Malaysian culture, Malaysian people. They're so polite and decent and so pro-Palestinian as well. So definitely on my list of places to go to. So I'm not surprised that it's been ranked #1. So let me know in the comment section below. Have you visited Malaysia? What did you think? And if you haven't, is it on your list? And non-Muslims, let me know as well. Would you go and visit Malaysia? Kadang-kadang, kita terlalu mudah membuat kesimpulan sebelum melihat sesuatu dengan mata sendiri. Perjalanan bukan sekadar membawa kita ke tempat baru. Ia juga mengubah cara kita berfikir. Malaysia tidak perlu menjadi lebih baik daripada negara lain untuk menjadi sebuah negara yang istimewa. Begitu juga Indonesia. Kedua-duanya mempunyai keunikan yang membuatkan Asia Tenggara dikenali dan dihargai oleh dunia. Seorang pelancong pernah berkata, "Saya datang dengan banyak andaian,
tetapi saya pulang dengan lebih banyak penghargaan. Mungkin itulah tujuan sebenar mengembara, bukan untuk mencari negara yang paling hebat, tetapi untuk memahami bahwa setiap negara mempunyai cerita yang layak dihargai. Pada pendapat Anda, apakah perkara paling unik tentang Malaysia yang patut diketahui oleh lebih ramai orang di seluruh dunia? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.